बड़ा मुजरिम था एक बंदा, बहुत बड़ा गुनाहगार था, बुत को पूजता था, थक गया, सारी रात बुत के सामने खड़ा था, माज़अल्लाह या सनम या सनम या सनम कहते, थक गया, नींद आ गई, ऊंघ आ गई। जब पूरी तरह नींद आ गई और दिमाग पे नींद कब्जा करने लगी तो उसके मुंह से निकल गया, सनम सनम कह रहा था ना, निकल गया या समद, ओ बेनियाज मालिक। रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया दौड़ के जाओ, जो कहता है इसे दे दो। फरिश्ते कहने लगे मालिक तो बुत को पुकार रहा था, उसने तो गलती से नाम लिया है। फरमाया मुझे नहीं पता, लेकिन देखो ना उसने मुझे पुकारा तो है ना, कितनी देर से झूठे को पुकार रहा था, इसका मामला हल नहीं हुआ। अब अगर सच्चे को पुकारने पे भी हल ना हुआ तो फर्क क्या रह जाएगा? दे दो जो मांगता है, दे दो। एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया, और फिर वो इतना बीमार हुआ और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफ़िया मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा ज़ोर चलता था ना, तो तुमने कानून ख़रीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहाँ कार्रवाई की, अब एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को तकलीफ़ दी होगी ना तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला कुछ लोगों को क़यामत के दिन फरमाएगा कि जाओ आज मैं तुम्हें तुम्हारे हज की बरकत से जन्नत अता करता हूँ। वो लोग अर्ज़ करेंगे अल्लाह हम तो गरीब लोग थे, हमने तो हज नहीं किया। तो रब करीम फरमाएगा जब हाजी हज करने जाते थे दिल तड़पता था, शौक़ पैदा होता था, अर्ज़ करेंगे मालिक बड़ा ही करता था। फरमाया बस उस शौक़ की बरकत से हज का अजर भी दिया है और उस अजर के सबब मैंने जन्नत भी अता कर दी। उसने आके अर्ज़ की हुजूर यतीम हूँ और वालिद चले गए हैं, वालदा है, बहन है, हम तीनों भूखे हैं कल से घर में। तो मेरी अम्मा ने कहा जा जाके मदीने वाले महबूब की बारगाह में अर्ज़ कर। तो हुजूर कुछ फरमाए, करीम ने फरमाया हमारे घर जा। हुजूर ने अपने काशाना नूर पे भेजा, वापस आए तो 21 खजूरें लेके आए। कहा हुजूर जिन उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में आपने भेजा था हमारी अम्मा ने कहा हमारे घर में ये 21 खजूरें हैं, पर वो थी बड़ी बरकत वाली। हुजूर ने उस पर दुआ फरमाई और बरकत वाली खजूरें दे के कहा 7 तेरी हैं, 7 तेरी बहन की हैं, 7 तेरी अम्मा की हैं। ये बांट के दी। हुजूर तो किसी को 1 किलो दे दे तो वो कहता है मैं कई सालों खाता रहा हूँ, ख़त्म नहीं होगी। हुक्म तो ये था कि अपने खामंद के लिए औरत तैयारी करे, गैर के लिए तैयारी न करे। अब औरत घर में मैले कुचाले कपड़ों में रहती है और जाना हो तो वो कहती है मुझे नया जोड़ा चाहिए। तो ये खराबियाँ वो हैं जो हमारी पैदा करना है। याद रखना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अगर तुम किसी शख्स को रुसवा करोगे ना तो तुम 7 कमरों में पीछे भी बैठे हुए तो अल्लाह तुम्हें वहां रुसवा कर देगा। कभी ये काम न करो। पता है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये सही हदीस है और इस हदीस से जो दर्द छलकता है उसे आप कभी महसूस करें, कभी इन बातों को आप निचोड़ें तो इसमें आंसू कितने हैं। हुजूर फरमाने लगे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को खिताब करेगा, कहेगा ए अहले जन्नत। तो वर्ष करेंगे मालिक हमारे सार तस्लीम से तेरी बारगाह में झुके हुए हैं, हम हाजिर हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा तुम खुश हो ना? रब फरमा रहा खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? तो अर्ज़ करेंगे मालिक हम बड़े खुश हैं इसलिए कि जो तूने हमें दिया है हमें तो लगता है वो किसी को भी नहीं दिया। तो अल्लाह फरमाएगा एक नेमत और तुम्हें देने लगा हूँ, एक नेमत तुम्हें और मिलने लगी है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। तो अर्ज़ करेंगे या अल्लाह जो तूने दिया इससे बेहतर और क्या हो सकता है, हर चीज़ तो हमें मिल गई। तो रब फरमाते हैं अब मैं ना तुम्हें
اپنی رضا دینے لگا ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو جنت سے بھی بڑی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے، یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کریں، تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا۔ حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کر ہی لی ہے نا، پر ارادہ تھا تہجد پڑھنے کا۔ تو محبوب فرماتے ہیں نیند رب کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تہجد کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ رب فرماتے فرشتوں تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا، اس کا پردہ نہ کھولنا، تم نہ حساب کتاب پوچھنا، بس اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے۔ اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا، میدان محشر میں خود پوچھ لوں گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا، لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا، یہ والی غلطی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا، یہ بھی تیرا ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعتراف کراتا جائے گا، وہ جب اعتراف کر لے گا وہ ڈرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی۔ تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی، رحمت فرمائے گی۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال ہو جاتی تھی، بڑے سے بڑا ان پڑھ بندہ بھی اس کی روح تک بات اتر جاتی تھی۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں نا تو شہد سے زیادہ میٹھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کرواہٹ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بڑا میٹھا تھا، اپنی جگہ اس کی مٹھاس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ایلوا کے درخت نے اسے بگاڑ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے نا، اس طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔